Oh. Okay. One, two, three, saya pandai. Happy birthday to you. Mati kan? Happy birthday. Mati kan? Be, orang tunggu lama di sana depan. Be, kenapa? Bilang tahu. Okay. Sal. Okay. Selesai. Si birthday. Tu mama ada panggil, mama ada panggil. Tapi lah sekarang. Kau dia mau? Mau. Satu aja. Kak, putung. Putung. Baik. Oke, hari ini begini lah apa itu? Mana dia? Sudah badai bagi saya tadi. Sudah kah? Tadi tanya bang Sakin. Dia tahu macam tadi sudah dua pakai. Karena belakang kali, tidak kah? Oke. Adik, kau ya. Sudah.